नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नुआ भिडियो तो दर्शक बंधु आपण मैंने समस्ते जानिथिबे वर्तमान सारा देश में इलेक्शन कमिशन बा निर्वाचन आयोग द्वारा जो निर्देशनामा जारी करा जायछि जाफल सारा देश में एसआईआर बा स्पेशल इंटर्नशिप रिविजन चली तो जो एसआईआर जितेबाला आपण मानकर होउछि सेतेबेले प्रत्येक राज्य रे जो माने आपण मानकर बाहर राज्य बा बाहर जगार आसी आपण मानकर गुटे गुटे राज्य रे जो रही जाइछन्ती एवं जो मानकर डुप्लिकेट आधार कार्ड अच्छी एवं डुप्लिकेट भोटर आईडी अच्छी ता सहित जो मानकर डेथ हो सारानी एवं भोटर लिस्ट रे सेमानकर ना वर्तमान सुधा मध्य रही ताले वर्तमान निर्वाचन आयोगकर जो निर्देश क्रमे सारा देश में एसआईआर चली तो पूर्वर जहाँकि आम जब देखा वेस्ट बेंगल यूपी ये बहुत सारा राज्य में ऑलरेडी एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट आसी सारानी एवं एसआईआर समय जो गुड़िक आपण मानकर डुप्लिकेट आसूची बा डुप्लिकेट नाम जो गुड़िक रही से गुड़ी को रिजेक्ट करा जाउची एवं सेमानकु जहाँकि चिन्हट करा जाउची तेणु आम ओडिशा रे वर्तमान एसआईआर प्रथम पर्यायर सबु जिले में आपण मानकर जो मानकर बूथ लेवल ऑफिसर बा बीएलओ माने जो माने रहिचंती प्रत्येक घर को घर बुली आपण मानकु गुटे चिरकोड प्रदान करचंती एवं आपण मानकर जोटा कि लिस्ट रे ना अछि कि नाही ता चेक करा जाउची अर्थात जो एसआईआर बा आपण मानकर स्पेशल इंटेंसिव रिविजन लास्ट टाइम जोटा कि 2002 मसीह रे हेतिला तेणु 2002 मसीहा पर वर्तमान सुधा आउ एसआईआर है ना तेणु से एसआईआर माध्यम रे समस्त जो नकली रही आपण मानकर भोटर कार्डधारी बा जो मानकर ऑलरेडी डेथ हो सारानी किंतु भोटर लिस्ट रे वर्तमान सुधा सेमानकर ना रही एवं जो मानकर 18 वर्ष ऊर्ध्व हो सारानी भोटर लिस्ट रे जुड़ी पारना सेमानकु एसआईआर माध्यम रे जाकि चिन्हट करा जाउची तेणु एसआईआर गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका वर्तमान जाकि देश में रही तेणु ये एसआईआर कौन एथिरे आपण मानकर कौन कौन हुए एवं जो लिस्ट आपण मानकर वर्तमान पब्लिश होती जोटा कि 2002 मसीह आपण मानकर नाम जदि सेटारे नाही ताले आपण मानकु कौन करिया पई पड़िबो एने संपूर्ण डिटेल्स आज ये वीडियो रे जानिबा ता पूर्व जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करचंती वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट करदेवे तो भारतीय निर्वाचन आयोग बा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया तरफ जो एसआईआर को गोटे गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका वर्तमान जाकि निया जायछि एवं गत 2025 मसीहा ठारू एसआईआर जाकि चालू रही किछि राज्य रे जेमिति कि आपण मानकर उत्तर प्रदेश एवं वेस्ट बेंगल रे वर्तमान एसआईआर फाइनल स्टेज रे पहुंची सारी सेपरी बिहार में एसआईआर होती एसआईआर हो सारा पर गोटे बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण तथ्य जाकि सामना को आसूची प्रत्येक जदि आम देखा प्रत्येक राज्य रे यूपी रे वर्तमान सुधा 1 कोटी ऊर्ध्व जाकि नकली भोटर मानकु चिन्हट करा जायछि ता सहित आपण मानकर वेस्ट बेंगल रे लक्ष लक्ष भोटर मानकर ना जाकि लिस्ट रू काटिछि एथिरे को माने अछंती ना जणे लोक आपण मानकर 2 रू 3 जगह रे सेमानकर ना रहिछि विशेष करी जो महिला मानकर मैरेज हो सारी बिफोर मैरेज तांकर नाम जदि अन्य कोनोसी जगार थिला वर्तमान सेठारे मध्य तांकर भोटर लिस्ट रे ना अछि एवं नुआ करी मध्य सेमाने भोटर लिस्ट रे जाकि जुड़ी होइचंती तेणु एसआर माध्यम रे आपण मानकर जो ब्लॉक प्रत्येक ग्राम रे जो बूथ लेवल ऑफिसर रहिचंती सेमाने घर को घर बुली आपण मानकर 2002 रो लिस्ट अनुसार चेकिंग करा जाउची एवं प्रत्येक घरे केते जण मेंबर अछंती तो सेमानक मध्यरु 18 वर्ष रु ऊर्ध्व को मानकर हेइची एवं तांकर भोटर आईडी अछि कि नाही समस्त वेरिफिकेशन वर्तमान चालुची तेणु जो एसआईआर रो लिस्ट आपण मानकर 2002 मसीह रे जो लिस्ट थिला सेथिरे जो मानकर ना अछि तो सेमानकर परवर्ती पीढ़ी जेमिति कि तांकर पुओ नाती नातुणी यही सब समस्त जाकि वर्तमान वेरिफिकेशन करा जाउची जदि जनकर मृत्यु हो जाइछि ताले तांकर ना वर्तमान भोटर लिस्ट जदि काटी नाही ताले एसआईआर माध्यम रे आपण मानकर लिस्ट जाकि काटिबो तो एसआईआर विषय जदि आउ किछि इंपोर्टेंट अपडेट जानिबा तो ये एसआईआर रो जो प्रक्रिया रही प्रथम जोटा कि आपण मानकर बूथ लेवल ऑफिसर बा बीएलओ जो माने रहिचंती सेमाने घर को घर जाई एनरोलमेंट फॉर्म जाकि बंटन करुचंती एवं जांच करुचंती तो आपण माने देखिथिबे वर्तमान आपण मानक अंचल रे एमिति गुटिए फॉर्म जाकि आपण मानक घर को बीएलओ माने प्रदान करुथिबे एही फॉर्म रे आपण मानकु जो मानकर ना पूर्वरु आपण मानकर नाही तो सेमाने एही फॉर्म जाकि फिलअप करिबा निहाती दरकार या सहित जो महिला मानकर तांकर बापांक घरे जाकि भोटर लिस्ट रे ना अच्छी तो सेमानकु वर्तमान जे मन मैरेज पर तांकर नुआ लिस्ट रे ना मध्य एड हो जाइछि तो सेही सब वर्तमान चिन्हट करा जाउछि तेणु जितेबाला आपण मानकर एसआईआर चलीछि बा बीएलओ माने आपण मानक पाखकु आसुचंती एवं जो फॉर्म टी आपण मानकु दउचंती मन रखंतु एही फॉर्म टी फिलअप करी
ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଫର୍ମଟି ଆପଣମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଫର୍ମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟପିକ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏସ୍ଆଇଆର୍ରେ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରୁ ନାଁ କାଟିବା ସହିତ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯାଇକି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସ୍ଆଇଆର୍କୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଇଜି ବୋଲି ନିଅନ୍ତୁନି, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ ଏବଂ ନୂଆ କରି ଯେଉଁମାନେ ଏଡ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଏଲ୍ଓ ମାନେ ଏଡ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 2002 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ବା ଆମର ଏସ୍ଆଇଆର୍ର ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଇ ଲିଷ୍ଟରୁ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଁ ଯଦି ନାହିଁ ବା ଆପଣମାନେ ଯଦି 2002 ମସିହା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 18 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଠି କେବଳ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାପା ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ମା ଯେ ପୂର୍ବରୁ 2002 ମସିହାରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଥିଲା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି କରେକ୍ଟ କରାଯିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଏଲ୍ଓ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ କିଏ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ରହିଛି, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି ବନେଇ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନୂତନ ଫର୍ମ ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂଆ ନାମ ଯାଇକି ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଏଡ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି କରେକ୍ସନ୍ କରିବାର ଅଛି, ନାଁରେ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି କରେକ୍ସନ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ସମୟରେ କରିନେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ 2002 ମସିହାର ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଲିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚେକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ପବ୍ଲିଶ ହୋଇସାରିଛି। ତ ସେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 3 ଡଟ୍ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ରୋଲ୍, ତ ସେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ରୋଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭୁଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଭ୍ୟୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ରୋଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେନି, କାରଣ ଏଠି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇ ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଶୋ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି 2002 ମସିହାର, ତେଣୁ 2002 ମସିହାର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ରୋଲ୍ ରହିଛି ସେଠି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ଡିଟେଲ୍ସ ସେଠି ଦେବେ। ଡିଟେଲ୍ସ ହିସାବରେ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସେମ୍ବଲି ବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ତାପରେ ରହିଛି ବୁଥ୍। ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ବହୁ ଜଣଙ୍କର 2002 ମସିହା ପରେ ଯାଇକି ନିର୍ବାଚନର ଯେଉଁ ବୁଥ୍ ଥିଲା ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନଜର ରଖିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବାପା ବା ଜେଜେବାପା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠି ସହଯୋଗ ନେଇପାରିବେ, କାରଣ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ହିଁ ହେଇପାରିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆସେମ୍ବଲି, ତାର ଆସେମ୍ବଲି ଦେଇଦେଲେ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୁଥ୍। ତ ବୁଥ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି, ବୁଥ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଏଠି କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ଅଛି, କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଏଣ୍ଟର ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଆମେ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ଦେଇ ଏଣ୍ଟର କରିଦେଉଛୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ସେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାକି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଗଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଠି କେବଳ 2002 ମସିହାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଏଠି ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ବାପା ବା ମାଆଙ୍କର ନାମ ଅଛି, ତ ସେଇ କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ବା ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ନାଁ ନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 2002 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି 18 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି ଥିଲା, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ଏଠି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଗଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଯଦି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବିଏଲ୍ଓ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ନାମ କେମିତି ଏଡ୍ ହୋଇପାରିବ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଯାଇକି ସହଯୋଗ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିଏଲ୍ଓ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ପରିବାର ବା ଫ୍ୟାମିଲିର ମେମ୍ବର ମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏହିସବୁ ଏସ୍ଆଇଆର୍ରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏସ୍ଆଇଆର୍ରେ ଆପଣମାନେ ସାମିଲ ନେଉଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରହିଛି ଆମର ସୁଯୋଗ, ଆପଣମାନେ ନିଜର ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ିର କରେକ୍ସନ୍ ସହିତ ସବୁକିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ରହିଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 2002 ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସେମ୍ବଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ତେଣୁ ପୁରୁଣା ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ପଚାରି ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ରହିଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଟା ଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ବୁଥ୍ କେଉଁଟା ଥିଲା, ସେହି ହିସାବରେ ନିଜ ନିଜ ଏରିଆର ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଏଲ୍ଓ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।